ए भौणी एते चित्कार को डाकुछु कोन हेची देखिलो थाई थाई के डाकुछु नाचु पूरा काम नाही कि धरि नाही कोन हेला ए पुरार मई अहल्या एटी सहचरी मेल कुरुंड करे कि थाई थाई हाथ नाचुची ना आलो ए भौणी एटा होची ठीक समय स्वामी पूरा गृहरे नाहांती आज अहल्यार लहुड़ी फटेइबा आलो ए अलक्षणी अहल्या तू कोन कर जा अब्बा अरे तो भाई तमे खाइबा पाई रोसई करी देउछु अब्बा अरे सोइबा पाई बिछड़ा सजाड़ी देउ तू छट रे तू एई सहचर मेल को रुंड करी कि थई थई नाचुचु कहिबारु मो ऊपर को नाग सप में लाग रखि आए फा फा हेउछु ना आपण तो भूल बुझी जंते मुटिकी मुसक मन सहित ए फुलोदन को बुइबा पाई आस्तरिबा आलो ए फौजी प्रथम रे ए सहचरी मानक विदा करबा तापर जाई कि अहल्यार लहुड़ी फटेइबा अब्बा आलो ए भौणी एथर घरर ढिंकी हेब कुंभीर आ दुष्टा बाखुड़ी साजी खेलिबा खेला मारी दे हाँ तू छटरे आम ऊपर आसिक घर लगे रस्ते लंका पटी रांडी ए मालती कौन हो सपति ए कौन चाली छी अरे मु तोते पचारछि कौन चलिबो हां निज चक्षु तो देखि सारी छ तुम गुणवंत स्त्री अहल्या कौन करिछि जानि छ कौन करूछि माने राशि माने थाई थाई पूरा नाचु कि काम धंदा नाही हो अरे बापा सुनो से बिचारे होछि सानो जदि बा किछि भूल कला ताकू तमे न बुझे न सुझे ताकू पुरे काई के अत्याचार कहू काई के ताकू मारो मरछ अरे काई के मो घर को तमे माने अशांतर वातावरण करूछ आज को बार को तिथि को नक्षत्र तमे माने केबे हिसाब रखिछ कोन हम रखुनु एका थर के मो घर में मेकिनी फटे दोछ नाही अरे घरर छात रे काऊ बसे दो न काऊ बसे दो अरे बाहर को जाई मनीष टिके घर को आसी टिके शांति रे हाई मारला बेलो को तम मानकर पाटी तुंड चालू ना ए सब कोन चालू छी सब तो ए लंका पटी रांडी कौन करूछि छात रे कुआ मध्य बसा देउ ना सब बेला हम ऊपर दाउ सादु चाउ कर हो बहुत होई तुम मानकर अभिनय हां कोन चालू छी अरे काई की नारी होई नारी ऊपर तुम माने दाउ साजु हां सुनो एई गा सारा लोक कोन कहउछंती जानि छ कौन कहउछन कहउछंती नटिया घर गोटाए नरक आ
ନର୍କ ପୁରୀରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନର ପିଶାଚି। ହଁ ହଁ ଆଉ ଏ ହଉଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ସାବତ ଶୁଣ। ଆରେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନଟିଆ ଘରକୁ ନର୍କ ଘର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହିଁ କହିବେ ରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ହା ନଟିଆର। ଶୁଣ ଆଜି ହଉଛି ନଟିଆର ଘରର ଏଇଟା ଦିନେକିଆ ଘଟଣା ନୁହଁ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ମାନଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଥିବ। ଶୁଣ ଆସ ଆଲୋ ତମେ ଆସ ତମେ ଶୁଣ। ଆରେ ଶୁଣ ଦେଖ ମାଳ এইটা হচ্ছে প্রভু শনিশ্বরଙ୍କର মহাপ্রসাদ। এই প্রসাদ খাইলে কোন জানিছ সবতি? କଣ ହବ? মতে টিকে লাজ লাগুଛି। ହଁ ଆମକୁ ତ କହିବାକୁ ତୁମେ ଲାଜ କରିବ। ହଁ ଆଉ ଏ ପୋଡ଼ାମୁକୁ କହିବାକୁ ଜମା ଲାଜ। শুণ এই প্রসাদ খাইলে আম বন্ধ্যা দোষ যাব, আম ঘরে পুଅ ছুয়া হবে। তোমা বড় স্ত্রীটি তুমি আগে খাই দিও তারপরে না ନା ମୁଁ ଖାଇବି। খাইবুনি কেমেটিকে স্ত্রী রে তু যে যদি দিও দেবতা প্রসাদকু সামান্য প্রসাদ বলি কହୁଛି সে হচ্ছে ওড়িয়া ঘরর বহু বাবা। হও ডাহাণী লোক ডাহাণী কোন প্রভুଙ୍କ প্রসাদ খাইব? সে তো হচ্ছে রক্ত খাইব রক্ত। ঠিক আছে সবতি তুমি হেলে নিও ধর খাইবে। ସତରେ କଣ ସେ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଖାଇଲେ ସତରେ କଣ ମୋ ମା ହେବି? আরে সতরে কোন ଆମ ଗାଁ ଅନ୍ଧ ହରି ସାହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଖି ଫେରି ପାଇ। ଆମ ଗାଁର ସେଇ ଆମ ହରିପୁରର ସଦାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ନିରୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ସତରେ ଯଦି ଅନ୍ଧ ହରି ସାହୁ ସଦାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ହେଲେ କାହିଁକି ଆମ ଘର ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବନି? ନିଅ ମୋ ଧନଟା ପୁରା ଖାଇଦିଅ। ଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଅପମାନ ହୁଅନ୍ତି ହଏ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଖାଇ କେଇଟା ପୁଅ ପାଇଛ? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦର୍ପଣ ଦେଖୁଛ? ତୁମର ସୁହାଗୀ କନ୍ୟାକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଆଉ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବ। ମୁଁ ଜମାରୁ ଖାଇବି। ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୁ ହୋଇ ଦିଅ ଦେବତାକୁ ମାନୁନ। ହେଲେ ଶୁଣ ସାବତୀ ତମେ ଦି ଜଣ ପ୍ରସାଦ ନ ଖାଇଛ ମାନେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମହଙ୍ଗା ସାବିତ ହବ। ହଁ ହଁ ତମ ପାଇଁ। ଅଲ୍ୟା ଶୁଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଧର ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ନିଅନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା ତୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ? ଆରେ ଭଉଣୀ ପରା ଖାଇଲି, ମୁଁ ଖାଇଲି, ତୁ କାହିଁକି ଖାଇବୁ? ଆମର ସେ ବିଷ ରହୁଛି ନା ନା ସେଟା କଣ ବିଷ? ଆରେ ବିଷକୁ ତୁ ମନା କରୁନୁ, ପ୍ରସାଦକୁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛୁ? ଏ ଅଲ୍ୟା ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଅଛି ତମେ ଖାଅ। ଏମାନେ କଣ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ଏ ପ୍ରସାଦ ଖାନା କହୁଛି ପରା ଭଲ ହବନି। ଅପା ଅଲ୍ୟା ସେଠି ଚାଲ ମୁଁ ଅଛି ତମେ ଖାଅ। ଦେଖିବ ସେ କେମିତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛି। ଏ ଖାନା କହୁଛି ନହେଲେ ଭଲ ହବନି। ମୋ ଖରାପ କେହି ହବେନି। हे प्रभु ग्रहणासनेश्वर मते बंध्या दशरु सबुदिन ପାଇଁ ମୁକ୍ତି କର ପ୍ରଭୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି କର। ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ଏ ସାବତୀ ବହୁତ ହେଇଗଲା ତମ ମାନଙ୍କର ନାଟ ତମାସା। ଆରେ ନଟିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ଗୋଟାଏ ଚନ୍ଦ୍ରସଣା ରୋହ ତାରର ବି ବିରକ୍ତ ଅଛି, ପରସତ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କଲନି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିପାରିବ। ଆବେ ଚାଲ ମୋ ଘରୁ। କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆରେ ଯୋଉଠିକୁ ଯିବ ତମ ଗୋଡ଼ ଯୋଉଠିକୁ ନବ ସେଇଠିକି ଯାଅ। ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ। ଯିବ ତ ଏ ପୋଡ଼ାକୁ ଯିବ। ଏଇ ତୁ
দরকার নাই তম সহিত মো এক ছাত তলে রহি দরকার নাই তম ভলে স্ত্রী সহিত মো ঘর সংসার করি যদি প্রভুଙ୍କ প্রসাদକୁ অবমান କରିଛ মতে স্বামী বলে মানুন ତମ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲ କୋଉଠି ଆରେ ଚାଲ କହୁଛି अबे चाल कौन अबे चाल देखु चल भौड़ी केमिति छोटिया कथारे से पोड़ार पुई पाए आमको गाई गोरु महिषी बोली मारा मारू संतिलो देखु जा हेलो माँ घर कोरा ठारू दुख नहीं ना हेलो माँ घर कोरा ठारू घर आते सालारी नीति बेले लगती गली घर आते सालारी नीति बेले लगती गली और कथा के कोरा गुला के कहती थी माँ हेलो माँ घर कोरा ठारू नहीं ना सकालू नुड़ा झिटा सबु बेला लाइथि बाटा बेसर बटा गरम फटा सकालू नुड़ा झिटा सबु बेला बेसर बटा गरम फटा हेलो माँ घर गोरा ठारू नहीं ना हेलो माँ घर गोरा ठारू नहीं ना तंटी व्यवस्थी न जबेची ताइले मो नाभी से पतिनु तू आम ऊपर को हाथ उठुछु ना देखियो ए सुन बहुत हो गला तम मानकर चल छाड़ এইটা হচ্ছে লক্ষ্মণ रेखा मान हाँ এই লক্ষ্মণ রেখার সেপারি দুনিয়ারে তম দুই জনଙ୍କର ଆଉ ଏପାରି ଦୁନିଆରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ କାଚରି ଅଗ୍ନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଇ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମମାନଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଛି ତମେ ମାନେ ଏଇ ବଡ଼ କୋଠା ଘରେ ରହିପାର ଆମେ ଗାଈ ଗୁଆ ହୋଇ ରହି ଯାଅ ଆଜି ଦିନଠୁ ତମେ ମାନେ ସଧବା ହୋଇ ବିଧବା ବ୍ରତ ଧାରଣ लक्ष्मण रेखा कोन टाड़ी देले घर घर कोन शांति हेई जीव ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କଣ ଶାନ୍ତି ହବ କହିଲୁ ଠିକ ए लक्ष्मण रेखा तो मो पात्रु लिपेई देबी